Perpulungan sini kelengi Tuhan menjuah-juah man banta krina. Puji Tuhan ibas pekan doa wari si terakhirenda banci dengar kita pulung muat bagin. Dibatalah masu-masu kita krina, dibatalah masu-masu ke baktin tenda pemenanari kari sepedungina. Mari si benakan pekan doa beringenda. Aluras kita lebih rende ibas kitab denden nomor 202 sindeken bait si petelukan. Pekan doa berengi si terakhir renda ibenaken ibas gelar di bata bapa singgo nepa manusia, ibas gelar anakna Yesus Kristus singgor toto karena manusia, ras ibas gelar kesaksi badia singajari manusia toto ibas geluhna, perkuah ate ibas di bata bapa ibas anakna Yesus Kristus, ras ibas kesaksi badia nari. Amin. Invokasio Jeremia 20 siwah ayat pitu. Erdahinlah guna kiniulin kuta-kuta gujakam enggo kubuang jadi tabanan. Ertotolah guna keperluan kutae sabab adi sikap ia kampe ikut sikap. Malam kal ateta ibas pengajaran di bata gelah tetap kita erpengendes dingin ertoto bas geluhta. Makasih puji Tuhan aluras kita ngendeken kitab denden nomor 180 siwah sindeken bait sada rasi peduaken.
Pertoton eme pengendesen geluh man di bata. Pertoton eme pengendesen geluh man di bata, emaka tetaplah artoto. Perpulungan ngendeken kitab denden nomor 412 bait si pemenang. Ibas toto sindesken mekrina kecibal geluh taman Tuhan, maka ia si pekena kenasa. Perpulungan ngendeken kitab denden nomor 412 bait si peduaken. Jaga kawali aku, oh Tuhanku, laulah daku ibas dosa aku. Ulih kalak sirtoto eme ngaloken kemalaman ate idur Tuhan di batanari. Perpulungan ngendeken kitab denden nomor 412 ayat si peteluken. Malam minggu hatiku endesku, sebab kam sini anakmu, si tetap setia karena nyempatmu. Kinata kegeluhan manusia ibas ertoto. Kegeluhan manusia megati kurang ibas ertoto. Kurang notokan dirina jine ibas gegeh, kepentaran, dahin, sekolah, rasi debanna. Notokan jabuna, notokan keluargana, notokan perpulunganna, notokan bangsa ras negara. Tuhu-tuhu kurang dengar toto. Siakuken kekurangan ta, dingin mindo pengalami dosa idur Tuhan di batanari. Perpulungan ngendeken kitab denden nomor 203 bait si peduaken rasi pelimaken. Segala dosa laku
tetap ukur reh tutusna ertoto. Pengarapenta maka dibata mesin jayam geluh suruh-suruhna maka tutus ndahiken dahin singgo ialo kena sisehken pengarapenta mantuhan. Perpulungan ngendeken kitab denden nomor 120 bait sada rasi petelukan. Perpulungan sinik lengi Tuhan ope syorati kata dibata mari ras kita lebih ertoto kita man bandulah kehamaten puji-pujin ras kemuliaan si dekah-dekahna o dibata kami ibas Yesus Kristus ija ibas paksa enda banci dengar kami pulung ngelakukan pekan doa wari si terakhir. Maka mindokal kami segelah ibas kami kentisik nari ngorati katandu kesahdu si badi Allah erkuasa ibas pusuh kami erkuasa di tengah-tengah kami gelah lid ketenengan lid kemetrukan ukur megiken ajar arah katandu si isehken erkelangken kemahandu maka ngerana dage kam Tuhan sabab kami kerina enggo sikap megi kencang ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan bagin kata dibata siman ora tenta ibas kita erpekan doa berngisi pepitu keneda enda ibuat ibas Injil Yohanes bindu 10 pitu ayat 20 26. Mari radu ras kita ngikuti sa ras megi kenca ogeken kami bagenda bagin kata dibata siseken ibas kesempatan enda Yohanes 10 pitu ayat 20 26. Aku ertoto labo saja karena ia tapi pe karena kerina kalak sitek man bangku erkiteken berita si pesehna. O Bapa, ertoto aku man bandu gelar sada min ia kerina. Ersadalah min ia ras kita bagi kam ersada ras aku jana aku ersada ras kam. Ersadalah min ia gelah tek donienda maka kam sinuruh aku.
kemuliaan si berekendu man bangku enggo ku bereken man bana gelah ia sada bagi kam sada ras aku sada ras ia janah kam sada ras aku gelah ia pe min tuhu ersada alu bagai tek donienda maka kam sinuruh aku janah idah doni enda maka keleng atendu ia bagi keleng atendu aku. O Bapa, ateku min gelah kalak singgo yendes kendu man bangku ersadaras aku ibas inganku gelah banci dahna kemuliaan si ibre kendu man bangku sebab kam kelengi aku ope denga pe doni enda ijadikan. O Bapa si bujur doni enda la nandai kam tapi aku nandai kam kap jana kalak singgo yendes kendu man bangku pe meteh maka kam me sinuruh aku kam enggo ku petandakan man bana jana ku teruskan me bage gelah keleng atendu si berekendu man bangku seh pe man bana bage pe gelah resada aku ras ia si barendam menjuah-juah man banta krina. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus tetap si masu kita. Perpulungan sini kelengi Tuhan berengi si pemenah enggo kita lajar karena pertoton syafaat ibas pakse enggo isehken maka pertoton syafaat notoken krina manusia gelah terkelin entah pe gelah selamat jana ibas berngisi peduaken kita pe yajuk gelah muat bagin ibas pertoton labo saja kalak dewasa tapi pe anak-anak ta ertoto hak istimewa krina anak-anak Tuhan berbeda ope zaman Tuhan Yesus Kristus ija orang tertentu saja ngenca banci nehken pertoton ras persembahan secara langsung mandi bata ibas berengi peteluken go kita i persingeti sueras tema gelah kita notoken perpulungan iseken perpulungan krina kalak singgo tek berarti ije yajuk kita saling mendoakan saling notoken bagai pe khususna pengurus perpulungan silit segelah perpulungan ngasup baik secara pribadi bagai pe secara persekutuan tetap ergiah-giah nehken kesaksina ras pelayananna i tengah-tengah donienda bagepe berngisi pempatken nggoka kita lajar maka selaku warga negara si muhuli si totoken pe gelah mejuah-juah bangsata tentu kejuah-juahan bangsata mahan bana kita pe ikut mejuah-juah bayangkan adi bangsata enda bagi piga-piga negara silit i Timur Tengah perang saudara iaija tentuna mau tidak mau jadi kinisran mankrina pihak berngisi pelimaken i persingeti kita selaku kalak si erkiniteken gelah si cidahken maka kita patuh man pemimpinta salah sada kepatuhenta menotoken gelah pemimpin sehat ras mejuah-juah banci dalankan tugas ras tanggung jawabna alupayo lar pihak-pihak la golongan nangen cayu kurina tapi erbintuas ia uga maka maju ras sejahtera rakyat si pimpin nae berngisi penemken ijanggo kita lajar uga maka payo akap ibata pertoton salu situhuna kata kuncina bagi singetken ibas Matius bindu 6 ayat 33
daramilah lebih kini rajan di bata dalankan si ngenatena maka icukupina kai si perlu manbadu bagem Salomo ibas pemindonna labo dirina ngencayu kurina misalna kebayakena mate imbang-imbangna ras gedang umurna lang tapi gelai bereken di bata kepentaran ras kengasupen mimpin alu bijaksana bangsa Israel eme bangsa singgoi pilih di bata jadi bangsana janah berengi si terakhir eda kita tole erlajar uga Yesus sendiri sangat mengutamakan ngeluh ertoto i sempat kena rusul ertoto man papana janah ibas bagin kata di bata si inggondai yokeken ija Yesus ertoto man krina kalak sitek ulih pemberitaan berita si meriah sini lakukan ajar-ajarna jadi banci katakan kita pe enggo itotoken Yesus megati lid kesaksian ibas perpulungan maka megah kal akapna ia pernah itotoken pendeta secara khusus apaikah pendeta pendeta idolana pendeta si terkenal arkiteken bue panna tanda-tanda sengget labo salah perpulungan patut nge bangga patut nge bersyukur sebab pengalaman rohani maka ibas pekan doa si terakhir enda kita ingatkan maka Tuhan Yesus enggo notoken kita itotokena segelah kita selaku kalak si tekman Yesus ersada kita kerinana bagi Yesus ersada ras bapana ersada sini maksudkan labo seragam adiku gereja paken taseri pangkas taseri entah persembahan taseri labohe maksudna tapi ersada penandaita karena Yesus Kristus maka ia Tuhan ras juru selamat ras ngena Athena adi kita ngeluh ibas persadaan si keleng-keleng persadaan si sampat-sampatan si erga-ergan ras ngipe saling berkorban janah terdauhen sirbanca megah pe siakap ergiteken enggo itotoken pe gelah sialoken si pemena kemuliaan ibas di batanari si peduakan ersada ras Yesus ibas inganna surga tandana si payo jadi sekerajaan ta lid ibas Yesus indikatorna kinir sadan jana kinir sadan penting sabab bagi nina ibas ayat 20 sada gelah tek donienda maka kam sinuruh aku jadi kinir sedang kalak sitek membuktikan maka Yesus Mesias juru selamat si padankan di bata mandoni endah perpulungan si dikelengi Tuhan dage adi Yesus sendiri penotokan kita ibas zaman endah ijan dauh kel jarak zaman ta ras zaman Yesus paksae tapi pertoton Yesus erkuasa manbanta maka selaku kita pertoton Yesus kita si ikuti teladan juru selamat tae arah kita tutus ertoto lah saja notoken diri ras keluarga ta lah saja notoken teman ta tapi bagi temata berngi enda ertoto guna kerinana ertina kaipe subung ras doni rikut isina termasuk ije manusia si totoken gelah krina lid ibas kadaan payo bagepe khususna
gelah manusia singgor dosa ngaloken keselamatan ibas teu man Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari raska kita artoto kita. Bujur o di bata kami, ija katandu enggo orati kami, maka kesandu si badialah pengasupkan kami, gelah katandu ela sekedar ibagikan kami, tapi banci pakaikan kami ibas kegeluhan kami. Teridah kami setia artoto syafaat guna kerinana, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami artoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kencang gosi begiken kata di bata ibas pekan doa berengi si pepitu keneda. Mari siakuken kini tegentah ras kita tetis. Ninta dake aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesaksi badia, tubuh idur sing uda-uda nari si sok liamen, tergelar si Maria, sing nanami kini seran, sangana pemerintahan Pintius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, cinari keburukan, nusur kudoni kematen, peteluariken go keke basi matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Cinari reh meya pagi ngeranakan singloh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kiken kula kegeluhan sirah selalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Genduari sehmepak sana sindesken persembahan ta man di bata. Janah kata di bata si jadi palas man banta engkap Mazmur 50 ayat 23. Ngatakan bujur eme persembahan si pehagakan aku, janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung kita ngendeskan persembahan taman Tuhan. Mari ras kita rende ibas kitab ndendenta nomor 315 sindekan bait sada rasi peduakan. Tuhu pemerintah cucu pendukat pandang bermengkakal mengukur laku lupa dia saat ini. Alo kedua Tuhan persembahan anakku, usekenlah pasu-pasu terteguhi perlindungan. Mengisi suam kami, bebas kanan, kuasa-Mu maha catur, kuasa-Mu maha caerduan. Alo kedua Tuhan persembahan anakku, usekenlah pasu-pasu berteguhi perlindungan. Mari ras kita ertoto notoken persembahan ras sekaligus ertoto syafaat ertoto kita.
Tolereh kami ertoto man bandu o Tuhan, ngatakan bujur erkitikan seh pak senda, banci dengar kami lid ibas kejua-juahan, terlebih banci ngikuti pekan doa warisi terakhirena. Pasu-pasundulah kami kerina anak-anak ndung, sirbahan kebatin pekan doa eda. Bagepe ngenalah atendu persembahan singgoi pepulung kami, jenari pasu-pasundu, gelah persembahan enda banci gunakan nerusi pelayanan gereja di tengah-tengah dunia enda. Jenari kampe ersimuli si masu kerina anak-anak du si ngonehken persembahan enda man bandu. Pasu-pasu pendahina ras usaha sini lakukan. Jenari ertoto pe kami nandangi kerina ngawan perpulungan du ijape ia ringan. Seharas mejuah-juah ia kerina bagi pengasup tetap ertoto baik nandangi dirina jabu gereja bagi bangsa negara kami Indonesia enda. Terlebih ibas zaman COVID-19 siwa enda, ampang-ampang indulah ia kerinana segelah lalit si terkena virus enda. Guna si bahan dulah kerinana patuh nandangi aturan si bahan pemerintah kami. Gelah tetap menjaga kesehatan, adi terpaksa kudarat rumah, gelah disiplin, jaga jarak, ras, make masker. Bagepe hal-hal si deban ibas upaya gelah ulah kena virus eda. Pengasupnu pemerintah kami menyikapi keadaan si bagenda rupana, berekendu gegeh kesehatan ras kepentaran baik man pemimpin kami tingkat pusat bagepe daerah-daerah gelah banci tridah kerjasama si muhuli ibas upaya-upaya mengarahkan masyarakat ngeluh normal si baru si bakal idalani kami. Jenari adilit perpulungan dusi sakit pepalung dulah Tuhan, adi monce-once kini tekena petetap dulah, adilit ibas erceda ate apuli dulah. Bagenda me pertoton kami sempurna kendu sabab kerina enda ipindo kami ibas gelar Yesus Kristus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan ibas ngujungi kebatin enda, mari sisehkan perpadanan ta mandi bata. Tetaplah kam ertoto karena diridu, gelah tetap kam ersadaras di bata ibas dalani kegeluhendu. Perpulungan ngendeken kitab denden nomor 180 siwah ayat si petelukan. Tetaplah kam ertoto sapat karena jabu, keluarga, perpulungan ras gereja, bagepe bangsa ras negara, gelah tetap ras mulihi muhuli kerinana. Perpulungan ngendeken kitab denden 180 siwah, bait si pempatkan 2 kali.
Mari ras kita toto bagi niajarkan Tuhan Yesus pertoton Tuhan ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris dah enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sabab kam kap sibada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bengketilah kegeluhendu, dingin tetaplah artoto sapaat. Guna jadi gegehendu, alokenlah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata arsinasal ibabondu, janah melias atena ngelehen kam, itatap di bata kukam, janah malam atenu ibahanna. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kebatin pekan doa berngisi terakhir renda, nggoka banci sidungi. Tuhanlah si masu-masu kita kerina, gelah rasa ada pekan kita ngikuti pekan doa enda. Tuhu-tuhu ceda nari kuari-wari sirgenda, reh semangatna, reh tutusna, reh setiana ateta artoto. Sebab eme salah sada singena ati Tuhan, eme salah sada arusna pe tridah ibas kegeluhan krina kalak singgo ngaku te man Tuhan Yesus. Bagendam Tuhan Yesus tetap sinemani ras masu kita kerina mejuah-juah.